یہاں سے لے کے نظر حد تک بھی لوگ بیٹھے ہو نا، ڈوبے ہوئے لوگوں سے مقابلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے پتر. وہ چیز، وہ سبسٹنس اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے، وہ تحقیق، رقیق، عمیق، فہیم، فقیر، ڈیپتھ اور پروفنڈٹی پیدا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو وہ پہاڑ بنانے کے لیے یہ کریکولم جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ ہوگا. ہمارا کریکولم سن، اللہ دیتا ہے انسان کو نصاب، امام بننے کا، لیڈر بننے کا نصاب ہم دیتے ہیں تجھے. ہمارا رب دیتا ہے انسان کو، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم بناتے ہیں ایک عام انسان کو ان پتلی ٹانگوں پہ کھڑا ہونے والا. خلق الانسان ضعیفا، the weakest man، ہم بناتے ہیں اس کو امام، لیڈر. یہدون بامرنا، ایسا انٹیگریٹڈ ہوگا وہ، بات منہ سے کر رہا ہوگا، میکینزم اوپر سے چل رہا ہوگا. می، مائی سیلف اینڈ آئی کی کمپلیکسز کے اندر نہیں ہوتا وہ، یہ یو فو شو فو کے کلچر میں نہیں ہوتا وہ، یہ مغلوبیت اور مروبیت کے کلچر میں نہیں ہوتا وہ. شیر ہوتا ہے وہ، جنگل کا شیر، کلیم کرتا ہے وہ اپنا سلطان. دو چیزیں اللہ کہتا ہے جب وہ کرتے ہیں، دو چیز. اپنے من میں ڈوب کے دیکھ کہاں کھڑا ہے تو. ٹیبل پہ بیٹھ کے کسی پٹھے کو قائل کرنے کے لیے تیری بونگیاں نہیں چلیں گی پتر. ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنا آپ بیچنے کے لیے تیری آنکھیں ہونی چاہیے. کہاں ہیں وہ آنکھیں ہیں جو آنکھیں بنتی ہی اس تکلیف کے بعد. آج ہمارے معاشرے میں جو نہیں ہے اس پولرائزیشن کے اندر، پہلا لما صبر، صبر نہیں، حبس النفس، اپنے نفس کو روکنے کی طاقت نہیں. جس نفس کو چڑھتی ہے اور تیزیاں بولے جا رہا ہے، بولے جا رہا ہے، بولے جا رہا ہے، بونگیوں پہ بونگیوں کی تاریخ رقم کرتا جا رہا ہے بیٹھ، اور دشمن تیرا لکھ رہا ہوگا بیٹھ. اور بول، اور نکال اپنے اندر کا گن. تجھے مارنے کا سرٹیفکیٹ تیرے ہاتھ سے ہی ملے گا. جنہوں نے دنیا فتح کی ہوتی ہے نا بیٹا، کہ منہ بند ہوتے ہیں کیونکہ تیرا دشمن تیرے پہلے سینٹنس کے آبجیکٹ، سبجیکٹ، مبتدا، خبر، حال، تمیز، فعل، فاعل، مفعول اور ورب اور ناؤن کی کمپوزیشن سے پہچان لے گا تیری اوقات کیا ہے. تیرے جملوں کے اندر لفاظی سے تیری اوقات نکال لیں گے لوگ. تیرے انٹروڈکشن میں، تم نے پہلا انٹروڈکشن دیا نا اپنا یہاں پر، تمہیں سنبھالنے کے لیے پھر ہم نے دوسری چیز نکالی ہے اندر سے. تمہیں لگام دینے کے لیے ہم نے دوسری چیز نکالی ہے باہر. تم نے منہ کھولا نہیں، تمہارا دشمن، تمہیں گرانے والے لوگ بیٹھے تھے لکھ رہے ہوں گے بیٹھ گیا ایتھے کچا ہے گیا، ایتھے چھال مارن دا شوق ہے گیا. انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ولنریبلٹی. ایتھے ولنریبل ہے گیا، از امیچور، شی از امیچور. کچا جسے ہم کہتے ہیں، بچہ ہے اور کچا ہے. بولے گا زیادہ وہاں پر ہے، جہاں 2 جملے تھے وہاں 10 دے رہا ہوگا اگلے. جہاں خاموشی تھی وہاں غصے دے رہا ہوگا. نو صبر، نو پرسیورنس، نو ہولڈنگ بیک یور سیلف. لگا ہوا ہے اپنا فریڈم آف ایکسپریشن پر ایکسپریشن. چہروں کے اوپر لکھا ہوا ہے سب، یا بیل ادھر سے ماروں. اللہ کہتا ہے زندگی میں قیادت اور لیڈرشپ، صبر، حوصلہ، خاموشیاں، اولادوں کو کنٹرول کرنے کا صبر، خاموشیاں. لوگ ہمارا قد نہیں سمجھ سکتے، اپنا قد سمجھانے تک کا صبر. خوف پکڑو گے امید نکل جائے گا، امید تھامنے کا صبر. مجمع کو اپنا قد سمجھانے کا صبر، اپنے وقت آنے تک کا صبر، وقت کو وقت دینے کا صبر، جرأت دکھانے کا صبر، زبان روکنے کا صبر، تمسک کرنے کا صبر. ابھی وقت نہیں بنتا جواب دینے کا صبر، پڑھنے کا صبر، کتاب اٹھانے کا صبر، پھر تلوار اٹھانے کا صبر، اور یہ دونوں اپنے خلاف اٹھانے کا صبر. گمنام ہو جانے کا صبر، گمنام ہو جانے کا صبر، حق کے رستے پہ قربان ہو جانے کا صبر. خاموشیاں، قد، ڈیپتھ، پروفنڈٹی، وزن. جتنا تیرا منہ چل رہا ہے ترازو میں تول لے، اتنا تیرا وزن کم ہوگا.
जितनी खामोशियां अपनाएगा तराजू खुद भारी हो जाएगा तेरे लिए। आंख जितनी चलेगी, आंख जितनी टिपकेगी और मुंह जितना बंद होगा, वजन उतना होगा तेरी बात में तासीर। और मुंह जितना चलेगा और आंख इधर उधर होगी, उतना ही कच्चा और कमजोर होगा तू माशरे के अंदर बड़े लोगों में। 2 मिनट लगेंगे औकात जानने के लिए इंसान की। इसका मबलग इल्म कितना है, इसका मबलग गम कितना है, इसका मबलग हम कितना है, इसका मबलग अज़म कितना है। 2 मिनट लगते हैं पता चल रहा है। मैं तुम्हें डांट हमारे डेरे पे आ कभी चाय पिलाएंगे तुझे अच्छी वाली। लोग क्यों सुनेंगे तुझे, क्यों सुनेंगे लोग? तो सुनना तब होता है जब तू सुनना शुरू करेगा। अपने मन की सुन, अपने रब की सुन। छोड़ दे, लीव द लाइमलाइट, चला जाए इधर से इधर। ये रंगीनियां छोड़, गुमनाम कर अपने आप। लोटा उठा जाके उस्तादों का, खत्म कर दे अपने अंदर के किबर को। वजन चाहिए तुझे, तासीर चाहिए तुझे, जंगे ले अपने आप से। वो जिंदगी क्या जिसमें हिजरत ना करनी पड़ी इंसान को। वो जिंदगी क्या जो निकाल ही ना दे तुझे घर से बाहर। ये भी कोई जिंदगी है? अब भाईजान फोन बाद से गल कर लेना, लेक्चर हो रहा है कदा बोलता है दरअसल। सबर रोक के रख, बड़े बैठे हुए बात रोक के रख। अभी मेरा वक्त नहीं है, रोक के रख। पहले इनकी मंजिलें पूरी हो जाए फिर हमारी बारी है। सबर। यूसुफ अलैहिस्सलाम का बैठ के सबर, हार में बैठा हुआ एक इमाम, मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम का सबर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबर। खामोशियां हैं, चुप हैं, अंदर आग चल रही है, आतिश फिशा चल रहा है एक लीडर की। Keep holding your ground, keep holding your ground बच्चे। आएगा वक्त, ये बदलेगा सब कुछ। लगाम दे अपने नफ्स को। जिन लोगों की छलांगे तेज होती है ना, उन्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती, शक्लें बता देती हैं उनकी। ठहराओ कितना इसके अंदर, ठहराओ नहीं है अभी तुम्हारे अंदर। इसलिए तो तुम इस्तेमाल होते हो सिर्फ धरने में ले जाने के लिए। तुम सिर्फ धरने के लिए तो इस्तेमाल हो सकते हो। इंटेलेक्चुअल बेंच के आइडियलॉग्स बनने के लिए इल्म पढ़ना पड़ेगा बेटा तुझे। इनका भी पढ़ना पड़ेगा, उनका भी पढ़ना पड़ेगा। और जिन्होंने अपने आप को डुबाना होता है, शक की वादियों में यकीन तक पहुंचना होता है, वो ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकते। वो जिंदगी जो वक्त जाया करे, उसूल जाया करके, कवायद जाया करके, ज़वाबित जाया करके, सारा ह्यूमन रिसोर्स जाया करके, सारी रिश्तेदारियां जाया करके, सारे ताल्लुकात खराब करके, सब कुछ बर्बाद करके, सब कुछ उगल के अपने बारे में, सब कुछ एक्सपोज करके अपने बारे में अगर कहे ना जी हुन मैनू सिखाओ, ये भी कोई जिंदगी नहीं। एंड में जाके कहना है ला अदरी, आई डू नॉट नो, टीच मी, अल्लिमनी। दिस इज द काइंड ऑफ लाइफ यू वांट। तूने भी 35 साल में आकर अगर यही कहना है हुन सिखाओ मैनू, तो सिविलाइजेशनल वॉर में तो पीछे रह गए ना हमारी कौम।